जय जगन्नाथ मम स्वामी, जय जगन्नाथ अन्तर्यामी, जय जगन्नाथ मम गुरु, जय जगन्नाथ कल्पतरु। आज ହେଉଛି माघ पूर्णिमा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ गज उद्धारण बेशरे प्रतिवर्ष ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ତ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଗଜରାଜ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣକାୟ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ବିକଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। ହେ ନୀଳ ଶୈଳ गजराज चिंता कला थाई गोर जलेण, चक्र पेशी नक्र नासी उधरिल आपण। आहे नील शैल। गजराजर प्रार्थना रे स्वयं श्री पुरुषोत्तम भगवान तत्क्षणात भक्त गजକୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରପେଶୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଭୌମ ବଂଶର ରାଣୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିବାର ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଛେ। ତତ୍ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। 1575ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମୈଲମ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭିତରଛ, ତଳିଛ, ପୁଷ୍ପାଳକ, ନିଯୋଗ, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମେକଅପ୍ ସେବକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ଠାକୁରମାନେ ଏହି ବେଶରେ ଚୂଳ, କିରୀଟ, କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଣ୍ଟାପଟି, ହାତ ବାଜୁବନ୍ଧ, ହାତ ଫେର, ଆୟୁଧ, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ହଳ, ମୂଷଳ, ବାଙ୍କି, ପାହୁଡ଼, ଗୋଡ଼, ଖଡ଼ୁ, ହାତମାଳ, ନାଚଣା, ପଦ୍ମକଢ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକି ସୋଲରେ, ଜରି, ଜମୁରା, କନା, କଇଥ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବେଶର କାର୍ଯ୍ୟ 1979 ମସିହା ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ବେଶରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଭୁଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦାପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ବେଶରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ମା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କୋଳରୁ ପ୍ରବେଶନ କରନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ହଳମୂଷଳ ଧରି ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ପାଦକୁ ଛନ୍ଦି ଏକ ପଦ୍ମକଢ଼ି ଧରି ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ହସ୍ତୀ ଗଜଶୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମକଳିକା ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହସ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମୀପରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଆକ୍ରମଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।
ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ କରିଛୁ। ତ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭୌମ ବଂଶର ରାଣୀ ବକୁଳ ମହାଦୀ ଏହି ବେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସତ। 1575ରେ ବେଶ ପୁଣି ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ପୁରୀର ରାଣୀ ଏହି ବେଶ କରିଆସୁଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଏହି ବେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ରାୟ ବାହାଦୁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ବେଶ କରୁଥିଲେ। 1977ରେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟିରେ ଆଉ ବେଶ ଓ ଭୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ସେହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମିଳିତ ଅନ୍ନଦାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବେଶର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି 1979ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଲା ପଣ୍ଡା ଏହି ବେଶ ନିମନ୍ତେ 1,41,000 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିବାର ପରେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ସୁଧ ଏବେ ଏହି ବେଶ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗବତମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏବଂ ବ୍ୟବସିतो ବୁଦ୍ଧ୍वा समाधाय मनुहृदि जजाप परमं जप्यं प्राग्जनमन्यनो शिक्षितम्। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ନିଜ ମନକୁ ହୃଦୟରେ ସମାହିତ କରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ହିଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତୋତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ତସ୍ମୈ ଯତେତ ଚିଦାତ୍ମକଂ ପୁରୁଷାୟାଦିବୀଜାୟ ପରେଶାୟ ଧୀମହି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗତର ପରମ ଈଶ୍ୱର, ସେହି ସର୍ବସମର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯସ୍ମିନ୍ନିଦଂ ଯତସ୍ୟେଦଂ ଯେନେଦଂ ଜଇଦଂ ସ୍ୱୟଂ जो अस्मात् परस्माकं परस्त्यं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଉପାଦାନରୁ ନିର୍ମିତ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା, ଯେ ନିଜେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣର ପରପାରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। ଯସ୍ୱାତ୍ମନିଦଂ ନିଜମାୟାର୍ପିତଂ କ୍ୱଚିଦ୍ ବିଭାତଂ କ୍ୱଚତତିରୋହିତଂ अविदधक्साख्युभयं तदिच्यते सात्ममूलवतु मं ପରାତ୍ପରଃ। ଯାହାଙ୍କର ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଜଠାରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇ ଏହି ବିଶ୍ୱ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କାରଣ ରୂପା ପ୍ରକୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଜଗତକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପରାତ୍ପର ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଳେନ ପଞ୍ଚତ୍ୱମିତେଷୁ କୃତସ୍ନାସୋ लोकेषु पाळेषु च सर्वहेतुषु तमो
सदासीद् गहनं गभीरं जस्तस्य पारे विराजते विभु। ब्रह्मांकर दुई परार्थ आयु शेष होईगले। प्रलय काल सकल लोकपाल पंचभूत सहित महतत्व आदि उपादान सर्वत भाव प्रकृति रे विलीन हो जाए। केवल अपार गहन अंधकार रही जाए। आउ जे विभु सेही अंधकार परपार रे विराजित होइथांती से मोते ही रक्षा करंतु। न जस्य देवा ऋषयं पादभितु रजन्तु पुनः पुरहति गन्तुमिरुतं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टातो दुरत्यनुक्रमण समावतु। जे नाना आकृति धारण करी नट परी अभिनय करती देवगण ऋषिगण जहाँकर स्वरूप को अवगत होई नहांती मो परी केउ मूढ़ जंतु तांकु जानिबाकु कहिबाकु समर्थ हेब। जहाँक चरित एपरी दुर्गम सेही प्रभु मते रक्षा करंतु। दिदृक्ष बोजस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमवृणङ्गने वृतात्मवृता सुहृदसमे गति। जहाँकर सुमंगल स्वरूप देखिबा पाई उत्सुक अत्यंत साधु स्वभाव विशिष्ट मुनि माने समस्त आसक्ति मुक्त होई वनरे अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रत पालन पूर्वक सर्वभूतंक सुहृद होई सर्वत्र आत्मदर्शन करंती सेही महाप्रभु मोर गति हुंतु। न विन्द्यते जस्य च जन्म कर्म वा न राम रूपे गुणदेश एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय जः स्वमयतन्यनुकाल मृच्छति। निजर जन्म निजर कर्म निजर नाम निजर रूप निजर गुण बा दोष नथिले मध्य जे लोकमानकर सृष्टि आउ प्रलय निमित्त निज मायारे सेही जन्म आदि को काले काले ग्रहण करिथांती सेही भगवान को मु बार बार नमस्कार करुछि। तस्मै नम परेशाय ब्रह्मणन्त सक्तये अरूपोय रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। सेही अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मु नमस्कार करुछि। से प्राकृत रूप रहित हेले मध्य अनेक रूप धारण करती। तांको कर्म अति अद्भुत मु तांको बारंबार नमस्कार करुछि। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमं गिराय विदुराय मानसचेतसामपि सत्तेन प्रतिलभ्याय नैष्क्रमण्य विवस्थिता नम कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। स्वयं प्रकाश जे समस्तंकर साक्षी स्वरूप सेही परमात्मा को मु नमस्कार करुछि। जे मन वाणी चित्तवृत्ति रे अगोचर मु ताको नमस्कार करुछि। निवृत्ति परक धर्माचरण द्वारा विवेकी पुरुष सत्व गुण को आश्रय करी प्राप्त हुअन्ति। जे स्वयं मोक्ष सुख प्रदान करती मोक्ष सुखर अनुभूति स्वरूप अटंती मु सेही प्रभु को नमस्कार करुछि। नम शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्वि
निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदख्यानाय सक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। जे सत्वगुण को स्वीकार करी शांत रूपरे विष्णु, तमगुण को स्वीकार करी भयंकर रूपरे रुद्र एवं रजगुण को स्वीकार करी मूढ़ रूपरे ब्रह्मा, जे एपरि त्रिविध गुण धारणकारी होई मध्य सर्वदा निर्विशेष निर्गुण समभावरे अवस्थित ज्ञानर मूर्तिमंत स्वरूप, हे प्रभु तुमे समस्तंक शरीर रे क्षेत्रज्ञ रूपे अवस्थित सर्वनियामक साक्षी रूपे समस्तंकर शुभाशुभ कर्मर द्रष्टा मु तुमको नमस्कार करुछि। तुमे समस्तंक ठारे अंतर्यामी रूपरे रहिछ। तुमे निजे निजर कारण मूल प्रकृतिर मध्य कारण मु तुमको नमस्कार करुछि। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदख्याय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुणाद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाययोक्राय सदाचारा सदाभासाय ते नमः। तुमे समस्त इंद्रिय समस्त गुणमानंकर द्रष्टा, तुमे ही समस्त इंद्रिय इंद्रिय वृत्तिर स्मृति ज्ञान अपहनर तुमे हेउछ आधार। अहंकार आदि असत वस्तु मानंकरे पड़ुथिबा तुम प्रतिबिंब द्वारा सत्य रूप तुमको जानी दिए। समस्त वस्तुर सत्ता रूपरे केवल तुमे ही उद्भासित होइथाओ। मु तुमको नमस्कार करुछि। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय नमोपवर्गाय परायणाय। तुमे समस्तंकर मूल कारण, किंतु मु तुमर कौनसी कारण नहीं। तुमे कारण हेले मध्य तुमर कौनसी विकार बा परिणाम हुए नहीं। तेणु तुमे अद्भुत कारण, तेणु तुमको बारंबार नमस्कार करुछि। समुद्र जेपरी समस्त नद नदीर आश्रय, तुमे सेहीपरि समस्त वेद शास्त्रर आश्रय। तुमे मुख्य स्वरूप, समस्त संत तुमको आश्रय करती। मु तुमको नमस्कार करुछि। गुणारचिता विदृष्टपाय तत्क्षोभ विस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्न पशुपाशा विमुख्यणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वंसेन सर्वातन भून्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। यज्ञ निमंते अग्नि उत्पन्न करुथिबा काष्ठरे जेपरि अग्नि सुप्त होई रही थाए, तुमे सेहीपरि निजर ज्ञान को गुण मायारे आवृत करी रखिथाओ। गुण रे क्षोभ हेले ताहा द्वारा विविध प्रकार सृष्टि करने को तुमे मनरे संकल्प कर। जो व्यक्ति कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण द्वारा आत्मतत्व भावना करी वेदोक्त विधि निषेधर ऊपर को उठी जाए, तुमे तार आत्मा रूपे स्वयं प्रकाशित हो जाओ। तुमको नमस्कार करुछि। तुमे नित्य मुक्त परम करुणामय आउ भक्त मानकर कल्याण करने निमित्त तुमे
କେବେ ହେଲେ ଆଳସ୍ୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପରି ଶରଣାଗତ ପଶୁର ଅବିଦ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥି ବିନାଶ କରିଥାଅ। ତୁମକୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ନିଜ ଅଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ଆତ୍ମାତ୍ମଜାସ୍ତଗୃହ ବିତଜନେଷୁ ଶକ୍ତି ଦୁଃସୁପ୍ରାପଣାୟ ଗୁଣସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତାୟ मुक्तात्मभिषु हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। निज शरीर, पुत्र, बंधु बांधव, गृह, संपत्ति और कुटुंबरे आसक्त रहितिबा व्यक्ति माने तुमको केबे हेले पाई पारंदी नहीं, किंतु जीवन मुक्त गुणसंग रहित पुरुष माने निज हृदय तुमको निरंतर चिंतन करुथांती। सेमानक हृदय रे तुम्हें प्रकट होइथाओ। तुम्हें ज्ञान स्वरूप समस्तंकर ईश्वर भगवान मध्य तुमको नमस्कार। जं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमुख्यानाम्। धर्म, अर्थ, काम आ मोक्ष एई चतुर्वर्ग लाभ करिबा इच्छारे जे माने तुमको भजन करती, तुमे सेमानको सेमानकर इच्छित वस्तु देवा संगे संगे अजाचित भोग निजर अव्यय पार्षद देह मध्य देई थाओ। हे परम दयालु भगवान, तुमे मोर एही कुंभीर बंधनरु तथा भवबंधनरु मुक्ति विधान कर। एकान्तिनो जस्य न कञ्चनार्थं पञ्चन्ति जे वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्रमग्ना। जो माने भगवान कर अनन्य भक्त से माने वस्तुतः तांकठारे ही शरण नहीं थांती। से माने केबे हेले अन्य कौनसी वस्तु चाहती नहीं। से माने केवल भगवान कर अत्यंत आश्चर्य और परम मंगलमय चरित गान करी आनंद सागर रे बुड़ी रही थांती। त्वमक्षरं ब्रह्म परं परेशं अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूर अनन्ताद्यं परिपूर्णमीडे। हे भगवान, तुम्हें होच अविनाशी परम ब्रह्म, सर्वोपरि सर्वलोक महेश्वर, अव्यक्त होई मध्य आध्यात्मिक भक्ति योग द्वारा प्राप्त हुअन्ति। से होउछन्ति इंद्रियरु अतीत सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु। भक्ति रहित पुरुषंक पाई से अत्यंत दूर रे रहंती। सेही अनंत आदि कारण परिपूर्ण भगवान को मु स्तुति करुछि। जस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोका स्मरावराः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कल्मषाकृतः। ब्रह्मादि समस्त देवता, समस्त वेद, चराचर जीवलोक विभिन्न नाम रूपरे भगवान कर अति क्षुद्र अंश द्वारा रचित होइथांती। जथार्चिषग्ने सवितु गर्भस्थयो निर्जान्ति संजान्त्य सकृत्वा रोषिष तथा जतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीर सर्गाः। जेपरि अग्निर शिखा अग्निरु बाहरी पुणी सेही अग्नि रे विलीन हो जाए,
ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣ ବାହାରି ପୁଣି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର, ଅଶେଷ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ ବୈ ନ ଦେବାସୁରମର୍ତ୍ୟତିର୍ଜଂ ନ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଷଣ୍ଡୋ ନ ପୁମାନ୍ ଜନ୍ତୁ ନାୟଂ ଗୁଣକର୍ମ ସନ୍ନ ଚାସନ୍ ନିଷେଧଶେଷୋ ଜଗତି ଦଶେଷ। ସେହି ଭଗବାନ ବସ୍ତୁତ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଅସୁର ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଇତର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ନପୁଂସକ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବ ବି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୁଣ ନୁହନ୍ତି, କର୍ମ ନୁହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ସବୁକୁ ନାହିଁ 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 କହିଗଲେ ଶେଷରେ ସିଏ ହିଁ ରହନ୍ତି, ସିଏ ଅଶେଷ। ସେହି ଭଗବାନ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜିଜୀବିଷେନାହମିତମୃଷୟକି ମନୁର୍ବହାସାଦୃତୟୋ ଭଜନ୍ୟା ଇଚ୍ଛାମି